গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার আগরতলা রেল স্টেশনে পৌঁছার পর বেঙ্গালুরু থেকে আগত হামসফর এক্সপ্রেস থেকে 525 বোতল এসকাফ উদ্ধার করা হয় রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স অর্থাৎ আরপিএফ এর তরফে, যার বাজার মূল্য প্রায় 1 লক্ষ টাকা হবে বলে জানান আরপিএফ এর আধিকারিক বিকে সিনহা। তিনি বলেন, বিহার থেকে এই 8 যুবক কফস্টাফগুলো নিয়ে ত্রিপুরাতে আসে। আগে থেকে খবর ছিল কয়েকজন মিলে সামগ্রী সহ হামসফর এক্সপ্রেসে আগরতলায় আসছে। হামসফর আগরতলা পৌঁছাতেই আরপিএফ এবং জিআরপি যৌথ অভিযান চালিয়ে ওই 8 যুবককে আটক করে এবং তাদের ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে 525 বোতল কফ সিরাপ। अगरतला स्टेशन पहुंची हम सफर एक्सप्रेस। सस्पेक्टेड के आधार पे 8 लड़के को पकड़ा गया, जिसको कि चेक करने के बाद कफ सिरप मिला, जो कि 8 के लड़के के पास लगभग 525 कफ सिरप मिला, जिसका कीमत लगभग 1 लाख रुपया। उसके बाद जीआरपी और हमारे स्टाफ आरपीएफ दोनों मिलकर कंट्रावेट आइटम को ज़्यादा से ज़्यादा सीज किया जाए, बंद किया जाए, यही हमारा मोटिव है। जैसे कि हमारे आईजी महोदय और सीनियर डीसी महोदय का आदेश है कि एकदम इसको जीरो टॉलरेंस पे कर दिया जाए। सर, ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये लोग 8 लड़के उतर के ट्रेन चेंज किया, कोई बदरपुर उतर के चेंज किया और फिर अगरतला में ये लोग को कहीं डिस्पोजल करना था, लेकिन उसके पहले ही 8 पकड़ में आया। कहाँ डिस्पोजल करा था कुछ पता था? अब ये तो कुछ नहीं बताया, बोला कि फोन करेगा, ये करेगा, वो कुछ बताता नहीं है। इसके साथ और कोई है कुछ? जरूर इसके साथ और कोई गैंग होगा, ये इंक्वायरी का सब्जेक्ट है। इंक्वायरी हम लोग जीआरपी अगरतला को देंगे, वो लोग अपना इंक्वायरी करके मेन कल्प्रिट को पकड़ने का कोशिश करेंगे। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা।